салому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон аз ҳамин канал. бо диққатар видео наворро то охириш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 107 саршидагӣ то BMW тройка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо. метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видео мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворро то охириш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ёбон. сӯзишвориш бензина, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 33000 сомония. ба рубл бигардонем 215000 рубл мешавад. мошина гуфтаие ки боз арзон ҳам мешавад агар харидори аниқ бошед. мошина гуфтаие ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. чашкош навай агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм Toyota Mark D соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 2.0 литра, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 25400 сомония. ба рубл бигардонем 165000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина састаниша хуби бад гуфтесанд агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. сеюм Nissan Maxima соли бароишаш 2004 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 2.0 литра, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 26000 сомония. ба рубл бигардонем 169000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки срочно фурӯхта мешавад. салонаш кожнӣ мебошад, магнитофон, телевизор, камера заднӣ ҳамаш кор мекунад. харидори аниқ бошад, савдо дар торикапод мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад BMW тройка ки соли бароишаш 2000 сола дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 52000 сомония. ба рубл бигардонем 339000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика. нархи мошин 16000 сомония. ба рубл бигардонем 104000 рубл мешавад. мошина гуфтаанд ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ харушдагӣ ҳам надорад. мотор, коробка, балонош, документош нав кардагӣ. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои он қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
ماشین فروشی ما میشد دایو ماتیز است ولی برای 6999 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشورش بنزین خالیه ابیا موتورش 1.3 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 18500 سومونیه بر روبل بگردانید 120000 روبل میشود. ماشین گفته که ای پیش بینید باز چغچغ میکنیم. اگر خریداری انیق باشید رقمشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما توضیح را آبونه شدگی نیست آبونه شوید، در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. بعد خطر ویدیو نوارد تا آخرش تماشا میکنید. هفتم ماشین فروشی ما یوشدی دایوان نکسی سالی برایش 2011 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 29000 سومونیه بر روبل بگردانید 189000 روبل میشود که رنگ ماشین سرخ از کوزش سیدن. ماشین گفته که همه جوش 100% یگان کمبودی نداره. موتور коробка ходовойش 100%. ساسنج بهترینه. 4 بالونی پاچکا دارد. دکومنتاش تا ماه августи سال 2021 می باشد که салонаш тоза кай. گفته که سودا در نزد ماشین می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هشتم ماشین فروشی ما یوشد اوپل سیدن اکی سالی برای 6993 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرون تپا. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 21500 سومونیه بر روبل بگردانید 140000 روبل میشود. رنگ ماشین کرشنیه کوزش سیدن. ماشین همه جوش 100% گفته‌اند یگان کمبودی ندارد. همه طرفه گفتگیان کم گشته 6 ماه دیگه حجت دارد. بسیار جوش 97 کردگیان سروچنا فروخته می شود. گفته اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم ماشین فروشی ما میباشد مرسدس اسپرینتر اکی سالی برایش 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری دیزل ابیا موتورش 2 لیتر коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 90000 سومونیه. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. بعد خطر ویدیو نوارد تا آخرش تماشا میکنیم. در هفته نوار با خبر میشیم از نرخ های ماشین های فروشی که در تاجیکستان میباشد. دهم اسکوتری فروشی سالی برایش 2019 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در وحدت. ابیامش 50 کوبای. پرابگش 10001 کیلومتر می باشد. نرخش 4600 سومونیه. اسکوتر گفته اید که همه جوش 100% یگان پرابلم ندارد. توربو همه جوش کار میکند. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 11 دایو تیکو سالی برای 6996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری نو. سوزشوری بنزین خالیه ابیا موتورش 1 لیتر коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 12500 سومونیه بر روبل بگردانید 81000 روبل می شود. ماشین گفته که سراش نفروخته می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 12 ماشین فروشی ما شدی وز 2107 سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در توسون زاده.
سوزشواری بنزینی خالیه، ابیا موتورش 1.6 коробка передачаш مکانیکه. نرخ ماشین 12,000 سومونیه. با روبل بگردونیم 78,000 روبل میشود که رنگ ماشین سفید است، کولرش سیدان. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما باشد هوندای سالیار، سالی برای باشد 2013 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در خوجان. سوزشواری گاز بنزینه، ابیا موتورش 1.6 коробка передач اتوماتیکه. نرخ ماشین 75,000 سومونیه. رنگ ماشین سفید است، کولرش سیدان. ماشین گفته که یگان جای زدگی پوسیدگی ندارد، همه جاش بهترینه. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما باشد هوندای استار اکس 1 سالی برای باشد 2003 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در باختر. سوزشواری دیزل، ابیا موتورش 2 لیتر коробка передачаш مکانیکه. نرخ ماشین 35,000 سومونیه. با روبل بگردانید 228,000 روبل میشود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خواهید که ویدیو دیگر سربلند و خون آباد باشید. دستگیری کردنی ما رو فراموش نسازید.